जॉर्ज ऑरवेल का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? यकीनन 1984 या एनिमल फार्म जैसी शहरा आफाक किताबें, है ना? लेकिन आज हम उनके एक ऐसे नॉवल पर बात करने वाले हैं जो शायद उतना मशहूर नहीं, लेकिन बहुत ही गहरा और ज़ाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1935 में लिखे गए अ क्लर्जीमैन्स डॉटर की। ये एक ऐसी कहानी है जो ऑरवेल के बिल्कुल मुख्तलिफ पहलू को सामने लाती है। तो चलें, कहानी के बिल्कुल आगाज से ही इसकी मरकजी किरदार डॉरथी हेयर के जहन में झांकते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिर्फ कामों की एक लिस्ट नहीं है। ये दरअसल इसकी पूरी जिंदगी का खुलासा है। एक ऐसी जिंदगी जहां रूहानियत और दुनियावी परेशानियां एक दूसरे में बुरी तरह गुत्थम गुत्था हैं। एक अजीब सी अफरा तफरी है ना? तो आज की इस गुफ्तगू में हम किन चीज़ों पर नज़र डालेंगे? सबसे पहले हम आरविल के इस गैर मुतवक्का किरदार को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसकी कफ़ारे जैसी ज़िंदगी कैसी थी। उसके बाद कम्युनियन के बहरान पर बात होगी, फिर हम नाइप हिल के मुआशरे का जायज़ा लेंगे, और आखिर में ईमान, तबके और बेमकसदियत जैसे मौज़ूआत को खंगालेंगे। चलें तो फिर शुरू करते हैं। तसव्वुर कीजिए कि हम 1930 की दहाई के इंग्लैंड में हैं। एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है नाइपेल हिल, और यहीं हमारी मुलाकात होती है इस कहानी की मरकजी किरदार डॉरथी हेयर से। डॉरथी 28 साल की एक नौजवान खातून। नॉवल बताता है कि उसकी वाहिद खूबसूरती उसके बाल हैं। उसके चेहरे पर एक ऐसी संजीदगी है, एक ऐसी मासूमियत है जो तकरीबन बचकाना लगती है। वो एक ऐसी रूह है जो आप कह सकते हैं कि फ़र्ज़ और ईमान के बोझ तले दबी हुई है, और उसका ज़ाहिर भी उसके बातिन की इसी कशमकश को दिखाता है। और अब मिलवाते हैं आपको डॉरथी के वालिद रेक्टर चार्ल्स हेयर से। ये एक ऐसे इंसान हैं जो जैसे वक्त में कहीं पीछे रह गए हैं। इनका जो चिड़चिड़ापन है ना, वो सिर्फ गुर्बत की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है कि वो 20वीं सदी से इस जदीद दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं। वो एक ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जो अब है ही नहीं, और इसकी सारी फ्रस्ट्रेशन, सारी मायूसी वो अपनी बेटी पर ही निकालते हैं। तो डॉरथी की ज़िंदगी है कैसी? आइए अब ज़रा उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मुश्किलात पर नज़र डालते हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ फ़राइज़ की एक लंबी फ़हरिस्त नहीं है, बल्कि ये खुद को सज़ा देने का, एक तरह के कफ़ारे का एक मुसलसल अमल है। उसका दिन कैसे शुरू होता है, ज़रा देखिए। सुबह 5:30 बजे अलार्म एक छोटे बम की तरह फटता है। हर काम एक आजमाइश है, ख़ास तौर पर वो ठंडे पानी से गुस्ल, जिससे वो शदीद नफ़रत करती है, लेकिन इसे एक रूहानी मश्क समझकर बर्दाश्त करती है। और यही तो उसकी पूरी ज़िंदगी का इस्तियारा है, जानबूझकर तकलीफ़ को गले लगाना। 21 पाउंड, 7 शिलिंग और 9 पेंस। ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये एक बोझ है। ये कसाब का वो कर्ज है जो पिछले 7 महीनों से इनके सर पर सवार है। और ये डॉरथी की जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब बन चुका है। एक ऐसी फिक्र जो हर वक्त उसके जहन पर छाई रहती है और उसे एक पल भी रूहानी सुकून नहीं लेने देती। यहाँ आप डॉरथी की जिंदगी के दो अलग अलग पहलुओं को बिल्कुल साफ देख सकते हैं। एक तरफ तो उसकी परहेजगारी है, रूहानी पाकीज़गी के लिए वो हर हद तक जाती है, रोज़े रखती है, खुद को तकलीफ देती है। और दूसरी तरफ दुनियावी परेशानियां हैं, कसाब का बिल, वालिद का गुस्सा, बढ़ते हुए कर्ज। उसका जहन इन दो दुनियाओं के बीच में बिल्कुल फंस कर रह गया है। अब हम कहानी के एक ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जो इसका जज्बाती मरकज़ है। ये एक बहुत ही ताकतवर मंजर है, एक ऐसा लम्हा जो डॉरथी के ईमान की नाजुक बुनियादों को हिला कर रख देता है, एक ऐसा लम्हा जो शायद सब कुछ बदल देगा। तो मंजर कुछ यूं है, एक बोसीदा सा चर्च है और डॉरथी कुर्बानगाह पर घुटने टेके हुए है। इसके साथ सिर्फ एक और इबादत गुजार है, एक बहुत बूढ़ी खातून, मिस मेफिल। और ऑरवेल जिस तरह इनकी तफसील बयान करते हैं, वो इतनी वाज़ेह है कि पढ़ने वाले को भी एक अजीब सी बेचैनी और नागवारी का एहसास होता है, और यही एहसास आने वाले बहरान की बुनियाद बनता है। और फिर अचानक उसके जहन में ये दुआ आती है, ए खुदा, मुझे मिस महफिल के बाद प्याला ना पीना पड़े। ये एक गैर इरादी सोच है, लेकिन इसके लिए ये एक रूहानी दहशत का लम्हा है, एक ऐसी गुस्ताखी जो उसके ईमान की, उसके पूरे वजूद की बुनियादों को हिला देती है। और इस गुस्ताखी का नतीजा क्या निकलता है? एकदम उसका अपने ईमान से राब्ता टूट जाता है। उसके जहन पर एक सन्नाटा छा जाता है। वो दुआ करने की कोशिश करती है, लेकिन अल्फाज बेमानी लगते हैं।
یہ ایک خوفناک خالی پن ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے وہ اپنے خدا سے بالکل کٹ گئی ہے، بالکل تنہا رہ گئی ہے۔ لیکن پھر ایک غیر متوقع چیز ہوتی ہے۔ اسے نجات ملتی ہے، لیکن کسی مذہبی رسم سے نہیں، بلکہ فطرت کی ایک خوبصورت جھلک سے۔ درخت کے سبز پتوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، اور بس اسی ایک منظر کو دیکھ کر اس کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے، اور وہ دوبارہ دعا کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایمان کبھی کبھی بہت غیر متوقع جگہوں سے بھی مل جاتا ہے۔ ڈورتھی کے اندر جو یہ بحران چل رہا ہے، یہ صرف اس کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، اس کی جڑیں اس معاشرے میں ہے جس میں وہ رہتی ہے۔ تو آئیے اب ذرا نائپ ہل کے معاشرے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک چھوٹا سا قصبہ نہیں ہے، یہ اس وقت کے انگلینڈ میں طبقے، جنس اور منافقت کا ایک چھوٹا سا ماڈل ہے۔ اس قصبے کی سماجی زندگی کو سمجھنے کے لیے یہ 3 جگہیں بہت اہم ہیں۔ ایک طرف کنزرویٹو کلب ہے جو صرف مردوں کی اشرافیہ کے لیے ہے، دوسری طرف یہ اولڈ ٹی شاپ ہے جہاں اعلیٰ طبقے کی خواتین مل بیٹھتی ہیں، اور پھر ہے چرچ جو اب سماجی مرکز کم اور زوال کی علامت زیادہ لگتا ہے۔ یہ جگہیں صاف دکھاتی ہیں کہ معاشرہ کتنی سختی سے مردوں اور عورتوں، امیروں اور غریبوں میں بٹا ہوا ہے۔ اور اس معاشرے میں کچھ دلچسپ کردار بھی ہیں، جیسے کہ مسٹر واربرٹن، ایک بدنام زمانہ لیکن دلکش آدمی، پھر ہے مسز سیمپرل، قصبے کی سب سے بڑی افواہ باز، اور ایک نوجوان وکٹر سٹون بھی ہے جو مذہبی جوش سے بھرا ہوا ہے۔ یہ سب کردار مل کر اس معاشرے کی تصویر مکمل کرتے ہیں اور ڈورتھی پر ایک مسلسل سماجی دباؤ بنائے رکھتے ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف۔ یہاں ہم اس کہانی کے مرکزی خیال، اس کے تھیمز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ آرویل ڈورتھی کی اس کہانی کے ذریعے کیا بڑے اور اہم سوالات اٹھا رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ ناول ہے کس بارے میں؟ یہ صرف ایک عورت کی کہانی نہیں ہے، یہ روحانیت اور غربت کے بیچ کی جنگ ہے۔ یہ اس وقت کے سخت اور منافقانہ طبقاتی نظام پر ایک تبصرہ ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا میں مقصد کی تلاش کی کہانی ہے جہاں پرانے عقیدے کمزور پڑ رہے تھے، اور ہاں، یہ 1930 کی دہائی میں خواتین پر لگی سماجی پابندیوں کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ اب ڈورتھی کی اس روحانی کشمکش کے بالکل مخالف ایک اور نظریہ بھی ہے، اور وہ ہے مسٹر واربرٹن کا فلسفہ۔ وہ کہتے ہیں دنیا دلچسپ چیزوں سے بھری ہے، کتابیں، تصویریں، شراب، سفر، دوست، میں نے اس سب میں کبھی کوئی مطلب نہیں دیکھا اور نہ ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ زندگی جیسی ہے اسے ویسے ہی کیوں نہ جیا جائے۔ یہ ایک بالکل مختلف سوچ ہے جو ڈورتھی کے لیے ایک مسلسل چیلنج بنی رہتی ہے۔ اور یہاں ہم ناول کے ایک بہت ہی اہم اور شاید سب سے تلخ نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ جب ایک بحران کے بعد ڈورتھی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ یقین کے بغیر بھی منافق بننا کھلے عام بے دین کہلانے سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اپنی زندگی میں ایک ڈھانچے کی، ایک مقصد کی شدید ضرورت ہے، بھلے ہی وہ مقصد اب اندر سے کھوکھلا ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی ایک جملے میں ناول کا سارا نچوڑ آ جاتا ہے۔ ایمان ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کی ضرورت پہلے کی طرح ہی رہتی ہے۔ یہ ایک بہت گہرا خیال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا مقصد کی ضرورت خود عقیدے سے بھی زیادہ بنیادی ہے؟ اور جب کسی کا عقیدہ ختم ہو جائے تو وہ اس خالی پن کو کیسے بھرتا ہے؟